सफर शर्त की गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि कैसे अब्दुल जोशी ने पसुकोन्स को सर करने की कोशिश की। इस किस्त में देखिए कि कोह पैमा बनने के लिए किस तर्ज की तरबियत चाहिए और इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। हमारे साथ हैं अब्दुल जोशी। ठुक ठुक ठुक। सुनते आए हैं कि मोहब्बत को पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और ये हम कहाँ से सुनते आए हैं? ये हम कहानियों से सुनते आए हैं, ये हम रवायात से सुनते आए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के माउंटेन्स की जानब जाते हैं, इस तरह के पहाड़ को सर करने की जानब जाते हैं, तो यकीनन सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, सिर्फ इश्क काफ़ी नहीं होता, उसके साथ अक्ली हीलो हुज्जत जो है और इस तरह की ट्रेनिंग और तरबियत और वो तमाम मराइल से गुजरना पड़ता है। तो जोशी सिर्फ जोश और मोहब्बत और वलवला और ये तमाम चीज़ें एक पहाड़ को सर करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि तरबियत काफ़ी है, तरबियत ज़रूरी है और ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि तरबियत के बगैर जो ना लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप पढ़ना लिखना मतलब जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो उसके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए होंगे, या आप अगर कोई अच्छा सा जॉब करना चाहते हो उसके लिए एजुकेशन काफ़ी है। मुझे बताइए कि लाहौर या इस्लामाबाद में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं? लाहौर इस्लामाबाद में है, लेकिन जो असल में आप जो सही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो आप जीबी की तरफ आप रुख करें, ताकि लोकेशन असल में ये कि यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है। आप जो ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको तरबियत दे दें और मतलब वो आपको छोटी छोटी चीज़ें मतलब वहाँ पे वॉल्स हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन जो एक होता है कि आप अपने एक दिलेरी होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो बड़े माउंटेन्स पर आके ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ये बताइए कि हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो इस तरह की तरबियत फराहम करते हैं, और किस उम्र में, मतलब एक बच्चे को टीन एज में डाला जाए, किस उम्र में वो उसको इस क्लाइंबिंग की जानिब उसकी तरबियत की जानिब डाला जाए? तकरीबन हर चीज़ जो है वो बचपन से ही सीखना चाहिए। लोग अगर अपने बच्चों को एक अच्छे माउंटेन बनाना चाहते हैं या फिर एडवेंचर में लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में है क्लब्स। पाकिस्तान में वैसे तो अल्पाइन क्लब है, अभी यहाँ पे जीबी में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स है कि वो माउंटेन स्कूल्स है, यहाँ पे गिलगित में भी है और स्कर्दो में भी है। आप भी तरबियत देते हैं? जी मैं ख़ुद भी तरबियत देता हूँ, और मैं शिमशाल माउंटेन गाइड्स की तरफ से मैं तरबियत देता हूँ, और स्पेशली मैं फ़ीमेल्स के हवाले से भी ज़्यादा काम करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ उन्जा की तरफ और चित्राल की तरफ भी मैं काम करता हूँ। और ये जो रिस्क फैक्टर है ये तो तब ज़्यादा हो जाता है ना जब आप किसी माउंटेन में और बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, लेकिन एक नॉर्मल एल्टीट्यूड पे तो रिस्क फैक्टर इतना नहीं होता और सेफ्टी मेजर्स ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। मैं नाजरीन को एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई इतनी ऐसी ख़तरनाक गेम नहीं है, ऐसी ख़तरनाक स्पोर्ट्स नहीं है, वो एक ख़ास सर्टन लेवल है जिसके ऊपर इसकी ख़तरनाकी में इजाफा हो जाता है और इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जी यही है, क्योंकि जब आप जितना ऊपर जाएंगे इतना इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती है। लेकिन ये हेल्थ एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी है। असल में जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और दूसरी ये कि जब आप कहीं पे भी जाते हो, टूर पे जाते हो या आपके सामने कुछ भी डिज़ास्टर होते हैं तो आप जो है ईज़िली उसको रिस्क्यू करते हो। मेन चीज़ यही है। ख़वातीन यानी वुमेन में और जो मर्द हैं उनमें भी कोई फ़र्क है या दोनों ये तरबियत हासिल कर सकते हैं? जो मेरी नज़रों में ये कि दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों के लिए सेम तरबियत होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो एक हेजिटेशन होती है कि शायद ये क्लाइंबिंग या माउंटेनरिंग और ये इस तरह का काम जो है वो गलत है। वो गलत है। हमारी नज़रों में ये कि जो भी हम एडवेंचर में बहुत सारी ख़वातीन को ट्रेनिंग दी है, आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह सक्सेसफुल रही? माशाल्लाह यहाँ तक जो मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ यहाँ तक काफ़ी ऐसे लोग हैं कि वो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान में माउंटेनरिंग की इस दुनिया में ख़वातीन आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चोटियाँ सर करने की हमें ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ अभी स्पंतिक के हवाले से भी किसने सर किया था? स्पेंटिक सलीना खाजा ने किया। हाँ वो उन्होंने किया, फिर समीना बेग हैं, फिर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आ रही हैं और इसके लिए इंकरेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। जोशी, क्या आप हमें अभी डेमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से ये इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं
وہ ٹولز جو ہے ان کتنے ایکسپینسو ہیں اور ان ٹولز کو استعمال کرنے کی تربیت کیسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, ہم کیسے وہ کلائمبنگ کرتے ہیں, ہم کسی ورٹیکل ایسی کلائمب کی طرف جائیں, یہ اسی کی طرف یہ جو ہمارے اوپر ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا کر لیں گے, کرتے ہیں, چلیں تھوڑا سا پلیز. آپ ہمیں پہلے تو یہ سارا اکوپمنٹ بتائیں کہ یہ راک کلائمبنگ کے لیے اسپیشلی, ٹھیک ہے, پھر آئس کے بتا دیجیے, پہلے راک کلائمبنگ کا بتائیے کہ یہ کیا کیا ہے, اور تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسپیشلی راک کلائمبنگ کے لیے, تو کیا کیا ہے. راک کلائمبنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ہارنیس ہونے چاہیے. اچھا, یہ ہارنیس جو ہے نا یہ دونوں کے لیے, آئس کلائمبنگ کے لیے بھی اور آپ کے راک کلائمبنگ کے لیے بھی ہے. اور ساتھ میں جس طرح یہ کربنرز ہیں, کربنرز آپ کے پاس جو ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ لوکیبل ہونے چاہیے. تو اس کے علاوہ اچھا یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے اس کی کرتے کیا ہیں, مطلب اس کو اپنے ساتھ باندھتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہنتے اس کو, اچھا وہ یہ پہنتے پہلے یہ کہ اپنے ایک جو بیلٹ آپ کی کمر میں آئیں گے, اور دوسرا جو یہ جو سائڈز ہے یہ آپ کے تائے میں آئیں گے, کیونکہ آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے اور اسپیشلی آپ کی سیفٹی کے لیے. اور یہ مضبوط ہوتے ہیں, اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہے, مطلب کوالٹی ہوتے ہیں. جی اس میں کوالٹی ہوتے ہیں, اس میں مختلف کوالٹی ہے. آج کل تو کافی لیٹسٹ چیزیں لیکن مطلب آپ کو کبھی بھی اپنی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اس میں کم از کم سستا جو ہے وہ آپ کی جان لے سکتا ہے. یہ فیکٹ بات ہے. اگر آپ نارمل چیزیں لیں گے, سستا چیزیں لیں گے, اس میں آپ کی لائف سیکیور نہیں ہے. جتنا آپ اچھے اور کوالٹی کی چیزیں لیں گے آپ کی لائف سیکیور ہے. یہ روپس جو نا اسپیشلی جو یہ آپ کی راک کلائمبنگ کے لیے آپ کے پاس ڈائنامک روپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈائنامک, اور یہ ڈائنامک سے کیا مراد ہے, مطلب ڈائنامک یہ کہ اس میں لچک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فلیکسیبل ہے, اور آپ کی جو فکس ڈراپ ہے اسٹیٹک جو کہتے ہیں وہ صرف فکس ہوتا ہے, اور وہ جو نا صرف چڑھنے کے لیے اور آپ کے ریپیلنگ یا پھر آپ جو فری کلائمب کرتے ہیں اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ہائز ایمر ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ایمر ہے یہ آپ کے راک کلائمبنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ کے ہائز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو ہیمر سائڈ ہے یہ آپ کی جو نا یہ جو پٹونز میرے پاس یہ جو پڑی ہے اس کو جو نا کسی کریک میں ٹوکنے کے لیے یہ کام آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ جو نا لمبا تھوڑے سے اوپر سی جگہ جو کریکس ہیں آپ کے ہاتھ نہیں پہنچتے تو آپ جو نا اس ہیمر کے ذریعے بھی آپ کلائمب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر راک کے لیے یہ جو چوک ہے اس کو چوکس کہتے ہیں, یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کریکس میں اس کو ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ کربنیٹ ڈالنے کے بعد آپ روپ فکس کرتے ہیں. اور کس کریک میں ڈالنا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں تربیت سے متعلق ہیں. جی ہر چیزیں جو نا آپ پہلے آپ ٹریننگ لیں گے, اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے مطابق جو ہے نا آپ کلائمب کرتے ہو. اور دوسرا ایک چیز یہاں پہ بھی ہے, فرینڈز کہتے ہیں اس کو جو نا یہاں پہ پش کرنے کے بعد تو آپ جو نا کسی کریک کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد یہ پھل جائے گا اندر, پھلنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو مطلب سیفٹی کے لیے کام آتا ہے. یہ سارے لوکیبل کربنرز ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ یہ جو کربنرز ہیں یہ آپ کسی کیا کہتے ہیں اس کو ایک پروسیک ہوتا ہے, اس میں جب آپ روپ فکس کرتے ہو تو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پراپر سے لاک کرتے ہو. ان کیس اگر یہ کھلا رہ گیا تو روپ جو ہے اس کے اوپر آنے کے بعد یہ کھل جائے گا. بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو لاک کرنا ضروری ہے تاکہ یہ پھر کھل نہیں جائے گا. اس کے علاوہ پھر یہ آپ کی پروسیک ہے, یہاں پہ اس کو پروسیک کہتے ہیں. یہ آپ 5 mm 6 mm 4 mm روپ سے جو نا آپ اس کو بنا سکتے ہو. یہ اور یہاں پہ ایک سلنگ کہتے ہیں اس کو, یہ بھی جو نا آپ کی پروسیک کے لیے کام آتا ہے. جب آپ روپ فکس کرتے ہو کسی جگہ پہ آپ انکر پوائنٹ بناتے ہو تو اس میں یہ آپ کو جو نا کام آتا ہے ادھر. اور ساتھ میں آپ کی جب آپ کوئی پہلے جو لیڈ کرتا ہے کوئی, وہ لیڈ کرنے کے بعد جب روپ فکس ہو جاتا ہے تو بندے جو نا یہ جو اسنڈر ہے اس کے ذریعے جو نا آپ کلائمب کرتے ہو.